کی ہیں چیزیں اور دنیا بھر میں بیسٹ پریکٹسز ہیں یہاں پہ بھی شامل. سارے سسٹم کو شروع کرنے میں پروفیسر رشید کوری صاحب آپ کو بتایا جائے گا, ان کے بعد اقتصاد والے مجھے استاد والے جب ان کی انٹرنشپ ختم ہوتی ہے دین پھر ہم ان کا پوسٹ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصالہ صلوا عليه وآله صلوا عليه وصحبه بلغ العلا بکمالہ زمین میری نہیں ہوتی زمن میں نام نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی زمن میں نام نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میلا بے شک نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی کفن میلا اور ہم نے اپنے ساتھ ان دوستوں کو رکھا ہے جو مخلص ہیں، محب وطن ہیں، اور اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم ہر ماہ کسی اہم شخصیات کے ساتھ میٹ دی لیڈرس پروگرام کے تحت پروگرام کا انعقاد کریں، وہ اپنے تجربات ایکسپیرینس ہمارے سے شیئر کریں، اور ہم پوری کوشش کریں کہ لیڈر میڈیا کلب کے جتنے نمائندگان ہیں وہ اس ادارے کی آواز دنیا تک پہنچائیں۔ فاؤنٹین آف سٹور ذہنی امراض کے علاج کا فعال ادارہ، یہاں کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، یہاں وہ لوگ بستے ہیں جنہیں نارمل دنیا کے انسان اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ میں بطور بانی صدر لیڈر میڈیا کلب اپنے تمام لیڈرز کی طرف سے سید ڈاکٹر عمران مرتضیٰ اور ان کی پوری ٹیم کو اس عظیم خدمت خلق مشن کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فاؤنٹین ہاؤس عرصہ دراز سے ذہنی پسماندہ شہریوں کے علاج کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس ادارے کا مشن ان خصوصی افراد کے معاشرے کا فعال رکن بنانا ہے۔ ہمارے جو ادارہ کے چیئرمین ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ہمدرد کے ساتھ کام کرتے کرتے ان کا دل اتنا ہمدرد ہو چکا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی فرد آئے ان سے انکار نہیں ہوتا۔ انکار ان کی دو شخصیات ہیں، ایک تو ہمدرد کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اور دوسرا سید ہونے کے ناطے۔ تو میں بخاری صاحب کو جو ہے کہوں گا کہ بخاری صاحب آ کے چند اپنے الفاظ جو ہیں ان سے ہمیں کسی نے ہم نے اپنے بھائی ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ سے جو سیکھا اور جو جانا وہ ہے کہ جو انسان اپنے دوست اپنے احباب کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار نہیں، اور ناشکر ہے کہ
बॉडी में से एक ऐसे हार्मोन्स जो हैं या केमिकल्स निकलते हैं जो इंतहाई नुकसानदेह और परेशान कुन होते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे आपने सब अहबाब से मुलाकात की और जिस अंदाज से आज एक विज़िट हुआ और इन लोगों के आपके ख्यालात हैं और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, तो मैं भी आपको और आपकी पूरी टीम का मुबारकबाद भी पेश करूंगा कि जिस अंदाज से आप फाउंटेन हाउस का ये सिलसिले को लेकर चल रहे हैं, मुबारकबाद भी है। और जिस अंदाज से आपने हमें वेलकम किया, हम आपके शुक्रगुजार भी हैं और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। मुख्तसर है वक्त की कमी, तो मैं इतना ही कहूँगा और मैं चाहूँगा कि अब डॉक्टर साहब जो हैं वो हमसे मुखातिब हों। जनाब डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा साहब। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि इसमें एक और ज़िंदगी और सेहत वाले दिन आप सबके साथ गुजारने का मुझे मौका दिया। लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबारक है। सारी इज़्ज़तें सिर्फ अल्लाह ताला के साथ के लिए। सर पहले तो इंतहाई मेहरबानी है और बहुत बहुत शुक्रगुजार ख़ास तौर पे अली भाई का। और अली भाई जो है ना मेरे भाई भी हैं और हम दोनों एक ऐसे इदारे से कई साल मुंसलिक रहे। अली भाई तो खैर अभी तक है, मैं भी वैसे रूहानी तौर पर मुंसलिक हूँ। हमदर्द से हकीम सईद साहब मेरे लिए बहुत बड़े मेंटोर भी थे और रोल मॉडल भी थे, आप सबके लिए भी थे। और बीइंग पाकिस्तानी और फिर उस्मान भाई का और भी उस्मान भाई हमारे साथ काफ़ी सालों से अटैच हैं। मेहर अब्दुल रऊफ भाई, नदीम शहजाद भाई, डॉक्टर साहब और सारी टीम और हमारे बहुत प्यारे भाई जिन्होंने बहुत अच्छा किताबत जो है ना वो की है। तो मैं इंतहाई मशहूर हूँ। लीड्स मीडिया क्लब क्या लीडर्स, अच्छा लीडर सारे लीडर हैं इस तरह कहा कि सब लीडर हैं। वैसे फाउंटेन हाउस में भी सारे लीडर्स ही हैं माशाल्लाह। तो ये सारी हमारी टीम लीडर्स हैं। तो ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी पुरानी सारे साथियों के हवाले से कि क्योंकि जो ताकत मीडिया में है उसका कोई मुकाबला नहीं है बेशक। तो मैं बहुत मशकूर हूँ आप सबका, मैडम का ख़ास तौर पे और सारे साथियों का कि आपने टाइम निकाला जुमे के दिन। और मेरे कहने पे टाइम थोड़ा सा ऐसे वक्त में आ गया, नहीं तो 3 बजे का प्रोग्राम था कि 3 बजे के बाद मुझे ये था कि हम अपना अस्पताल दिखा सकें, वर्किंग दिखा सकें, ताकि वैसे तो आप सब लोग ही विजिट करते रहते हैं, बल्कि अली भाई तो हमारे बहुत बड़े डोनर भी हैं, सपोर्टर भी हैं और हर तरीके से फाइनेंशियल भी सपोर्ट करते हैं और चीज़ों की मदद करते हैं हमारी, और बहुत अच्छी तरह से इसको जानते भी हैं। बाकी सारे साथी किसी न किसी तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे दोस्त हैं। लेकिन अब जिस नज़र से आपने देखा है तो मैं बहुत मशकूर हूँ और सारी हमारी टीम का कि जिन्होंने आपको विज़िट कराया। तो मैं ये रिक्वेस्ट दोबारा करूँगा कि सबसे पहले तो सर अपनी फैमिलीज़ को यहाँ भेजा करें इंशाल्लाह। अपनी फैमिलीज़ को भेजें, अपने रिश्तेदारों को भेजें, क्योंकि जब तक रोशनी की इम्पोर्टेंस उसी वक्त है कि जब तक अंधेरा का पता ना हो। बेशक तो हमारी घरों में, हमारी ज़िंदगियों में ये जो नाशुक्रापन और ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से फाउंटेन हाउस जैसे इदारे इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ये इसको ठीक करने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना, किस तरह हो। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें हमेशा मैं शेयर करता हूँ कि जब बुरा वक्त आए तो अपने से नीचे देखो और कब्रिस्तान में विजिट करो, बीमारों की तीमारदारी करो। तो ये 2-3 चीज़ें अगर हम करना शुरू कर दें, अच्छा हम तो करते ही होंगे, लेकिन हमारे बच्चे हमारे घर में लोग नहीं करते हैं। तो सर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि फाउंटेन हाउस को ओन कर लें। आज हमने वैसे तो पहले भी दे दिया था, ऑफिशियली फाउंटेन हाउस आपको दे देते हैं। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर अमजद साकिब साहब और उससे पहले रशीद चौधरी साहब और मेरे उस्ताद मोहतरम हारून रशीद चौधरी और अब डॉक्टर अमजद साकिब और सारी टीम, वो भी इसी तरह के लोग हैं जैसे आप लोग हैं। तो मेरा मकसद है कहने का कि हर घर में एक बंदा फाउंटेन हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कि बता रहा हो कि जी वो अच्छा काम करते हैं। तो ये एक सदका जारी है जो रहने वाला सदका जारी है। तो सर मैं दोबारा फिर अली भाई का, उस्मान भाई का और सारी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप 14 अगस्त के मामले में जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ना वो डिस्प्लेस हो गए थे इस मुल्क को बनाने के लिए, और 1 मिलियन से ज़्यादा हमारी बहनें, बेटियां, माएँ, बाप उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी इस मुल्क को बनाने के लिए। लेकिन ये कैसे बताएं जब हम भोपो और साइलेंसर को निकाल के घूमते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा।
تو یہ ہماری ذمہ داری ہے بینگ اے مسلمان, بینگ اے پاکستانی. تو یہ سر آپ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو پلیز فاؤنٹین ہاؤس کو بھی, اور پاکستان بھی ایک ایسی جگہ ہے, اور فاؤنٹین ہاؤس کو بھی بچائیں جس طرح پاکستان کو بچانا بہت ضروری ہے اس وقت. میں بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فاؤنٹین ہاؤس کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے, اس کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کو بھی میرے خیال سے اب سب سے زیادہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو بچانا چاہیے. تو بلا شبہ ڈاکٹر صاحب ہم تمام جو صحافی برادری ہے یہاں پہ موجود ہیں, لیڈرز ہیں, آپ سے تہہ دل سے ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں, اور آپ کو انشاءاللہ ہماری پبلیکیشنز میں یا اشاعت میں یہ چیز نظر بھی آئے گی. اور سر اپنا تعارف میرا رہ گیا تھا کیونکہ باقی سب نے کروا دیا. تو ڈاکٹر صاحب میرا نام ہے سید مصور علی زنجانی, ہمارا ایک ادارہ ہے زنجانی جنتری کے نام سے, اور ماہنامہ آئینہ قسمت کے نام سے ہمارا شمارہ بھی نکلتا ہے. اور ہمارا یہ ادارہ پچھلے لاسٹ کوئی 50 سالوں سے کام کر رہا ہے, بلکہ 75 سالوں سے, جب سے پاکستان بنا ہے.